ମା ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛୁ ମା, ଏଇଟା ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, କ୍ଷମା କରିବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଏ ଭାଇ ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିଶୋଧ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ? ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣି କମଳ ପତ୍ରରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତି ମାନର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯା। ମୁଁ prostitute ନୁହେଁ, ମୁଁ ପତିବ୍ରତା। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मोर रश्मिता, वेलकम बैक टू बाराकुल झी रश्मिता। तो फाइनाली तीन यात्रा मुझे पकई सारी। तो आउ बाकी रहा लास्ट रात यात्रा, तो सेटा सरप्राइज रहा से यात्रा नेक्स्ट वीडियो पकई। तो बर्तमान वीडियो चैनल देखा लास्ट सीन गुड़ा अच्छी बहुत सुंदर होती। तो चैनल फुल एंजॉय करवा। नेक्स्ट वीडियो अपेक्षा रहा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट यात्रा पकई। तो बर्तमान फुल बाबा माना आगे नमस्कार नमस्कार प्रतिज्ञा ये की प्रतिज्ञा मुझे तुम पचाची ये की ये मो भाई बहुत भल समस्त साथ देखा एवं मो मन कथा कहवाई आउ कि असुविधा होनी समझ शुणु प्रतिज्ञा देह बढ़ी जाते भी मुझे निश्चय मैनेज कर प्रतिज्ञा को तुम केमती मैनेज कर 3 वर्ष तले प्रतिज्ञा को भल पाई मु मैनेज करछे। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा ऐसा बोल तो सदा प्रतिज्ञा ऐसा बोल तो सदा कहीं की मुझसे विनती कर करना हर कौन भूल करते ले वो के पापा करते ले तब करे सब तो मैं नारी हूँ तो मैं माँ भी नहीं कौन के सब की चीज़ तब केवल तबरी पाई वो आज पत्थर नष्ट आई ची केवल तबरी पाई वो आज राकेश चुना आई ची आगे वो सत्तर कोची वो जान करती प्रतिज्ञा विवाहिता बोली वो जान करते प्रतिज्ञा करो स्वामी अच्छे बोले आगे वाली क्षमा कर दे क्या वो जो भूल करती से भूल क्षमा नहीं কিন্তু তারা নিশ্চয় আছে সেটাই তোমরা নিশ্চয় পাইবে চেষ্টা পাইব परिचय जानी सारा संपर्क कौन
कहीं पड़ी रही हो बाहर बाहर बैठो जाऊशिव रामचंद्र भगवान ହେଇଥିବେ सीता माँ को सन्देह करे अग्नि परीक्षा मागिଥିଲେ ଆଉ ତମେ ତ ଚାର ମଣିଷ ତମେ କେମିତି ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବନି ଓ सीता माँ को ପାଦ ଧରିକି ସମାନ ହେଇପାରିବେ କି ସତ କିନ୍ତୁ ଗର୍ବରେ କହିବେ ଓ ମହାନ ସତୀ ଏ ପ୍ରତିବ୍ରତକୁ स्वामी खाऊ जे परा पुरुष निज प्रेम सारे छंदी दिए से महाशक्ति स्वामी सामने सौखा सिंधु नहीं जे निज को कुआं परिचय दे से बुद्धिमता ସହର ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ତମେ ବି କହିବ ମୁଁ ମହାନ ସତୀ ତମେ ବି କହିବ ମୁଁ ପ୍ରତିବ୍ରତ तार सत कथा कहूनु नहीं କହିବି ମୁଁ ସାତ ସିନ୍ଦୁକରେ ସାଇତି ରଖିଥିବା ସେ ଅକୁଆ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରେଶ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ସେଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀକି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲି ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ୍ଡିସନଟା ହେଲା तुम चरित्र टिके भी कौन कराए अरे तुमको संदेह करी प्रभु बोले तो बड़ी क्षति कर देली और तुम्हें निज को जानी देला अरे काहे मत सत कहलनी कहलनी मते अभिनय हो पछे तम अधिकार का गोटे पर पुरुष पाखरे निलाम करुथली जेतेबेले केमिते लज्जाजनक कथा मु तम आगे कहि थाते अछि तोरे सब संपर्क तम सहित मोर कटि गला ए घर छाड़ी चाली जीवा मो सतडा कहबाकू तो घर खाली जानी जीवा कथा तो मुहरे तू एई घरे रही मु सब दिन पाई रही अब स्वामी स्त्री को संसार पूरी तरह से उठिबो दादा घर भीतर की चलो सेदिन एंती एक दिने एंती एक परिस्थिति रे अजय को फेलिक सेवा को सते सीता को बाध्य करा जाइतिला हेले से कोना अजय को फेली थिले मा तांकरी कथारे पृथ्वी देई फल हे जाइतिला मोरी कथारे पृथ्वी देई फल हे परिबने मा सेति भाई तो मोला सने नाही हो तो एते सब दिन भाई रही अच्छा मोहनिया मामा तू घर खाली जानी जीवा कथा को नहीं तुमको दियो मते बेटी तो भूल करतो भूल भाई प्रभु तम पाखरी क्षमा तमे कोली देलो कितु बस का बेटा सोडी बेटी मते क्या कोण हो अरे भागे तमे क्षमा बेसो होनी एमो ऐसा भाई माने बहु को लिखो फेरी आइबो आ मो बहु घर को पूरी फेरी निश्चय राशि मते हेलो आई बोलो बुझो आई मुझे कर दो तुम ना बोले और सतर रूम में हो अब वो अच्छी नहीं लगा से तो थोड़ा तुम बड़ी की टेंशन की गाउना इतनी नहीं गली ना होई तुम मोर बाबा भगा तो सामने बोल सकते नहीं एक्चुअली पता कि तुम जो हंसो मन मुग्ध कर देला कौन बेरे बुढ़ा
ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯିବ। ଇମ୍ପସିବଲ୍। ମୋ ଶତ୍ରୁ କେବେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି। ନାଇଁ ମା, ସେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛି ମୋ ହଜି ଯାଇଥିବା ସାନ ପୁଅ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ନାହିଁ ମା, ସେ ହଉଛି ଶକ୍ତିମାନ। ଭାଇ ସେ ଶକ୍ତିମାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମା, ସେ ହଉଛି ମୋରି ସାନ ପୁଅ। ପିଲାଦିନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାର ପଛ କଥା ସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କର। ତଥାପି ସେ ମରିବ। ମୋ ହାତ ଆଜି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ନାଇଁ ମା, ଇଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ଗୋଟେ ମାର ମନ କଥା ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣ କେବେ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମା। ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆ ଏବେ ବି ଜଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ସେତେବେଳେ ବିଧିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମରିବ। ନାଇଁ ମା, ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ମାରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଯଦି ତୋର ମାରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବଦଳରେ ତୁ ମତେ ମାରିଦେ। ଶୀତଲ, ବାବା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଲା ବାବା, ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିଜ ଝିଅର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ଦେଖିନଥିଲେ ନା, ଆଜି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ। ମା ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି ବାବା, ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଗତି